United Opposition MLAs met in Fatorda today in view of the cash for jobs scam plaguing Goa and the arrest of a person who is now claimed to have been a former employee of a minister. Opposition has sent a letter to Prime Minister of India, which will also be handed over to PMO, bringing to PM's notice the magnitude of the scam involving BJP career-cutters, BJP party leaders and those closely connected with BJP politicians and ministers. 2013 मध्य प्रदेश जंय बीजेपीचो सरकार आशिल्लो थंय एक व्यापम म्हणून घोटाळो जाल्लो. थंय ऑफिशियली 40 लोकांक मरण मेळ्ळें. कित्याक ते एग्जामी सगळे मॅनिप्युलेट करताले, कोण येवन भलतेच एग्जाम आन्सर करताले आनी एक व्हडलें रॅकेट आसलें इनवॉल्विंग पॉलिटिशियन्स, बिजनेसमॅन, ब्रोकर्स, पार्टी ऑफिशियल्स ऑफ द रुलींग पार्टी. आनी थंय एक स्पेशल टास्क फोर्स फ्रेम जाल्लो. हांगा एक मनीस ऑलरेडी मेल्लो आहा. स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स आर बींग अरेस्टेड. सो सगळे भशेन एक व्यापम टू अशें इवॉल्व जायत आसा. सरकार आपले भशेन आपल्याक डिफेंड करता, आपल्याकूच आपले पुलिसां कडच्यान क्लीन चीट घेता. मुख्यमंत्री आतां ती क्लीन चीट म्हणना. आतां मुख्यमंत्र्या कडच्यान आमी इंग्लीश भाशेचें आनी डिक्शनरीन क्लीन चिटीचें कितें अर्थ हो आमकां आर्ग्युमेंट करपाक जाय. आमी एकूच जाणा की पुलीस म्हणटा ते सरकाराच्या अंडर आहात आनी पुलीस सरकाराक जाय तेंच करता. ताजे वयल्यान तांकां पोस्टिंगां मेळटा, ताजे वयल्यान ते जिते उरतात आनी ते आपुणूय कितें जोडटात. असले पुलिसांचेर गोंयचे जनतेचे चड करून तरूण पिळगी जी वेल एज्युकेटेड आहा, जांकां त्रास घेवन आवय बापूय शिकयतात, ज्यांचेर मॅक्झिमम अन्याय जाला. कित्याक पयशांनी जॉब विकल्या. बीजेपी म्हणटा ते सगळ्या पयशांनीच घेवंक सोदता. 2014 जेन्ना सरकार बीजेपीन सेंट्रल गव्हर्मेंट उडयलो तेन्ना सांगिल्लें की ब्लॅक मनी आमी नश्ट करतले. आज सगळें ब्लॅक मनीचेरच चलता. कॅश फॉर जॉब, कॅश फॉर वोट. आतां महाराष्ट्रान तांकां पयशे दिल्ल्या कोट्यांनी रुपया नॅशनल लेवल लिडरा कडेन कितें म्हणल्यार मतां विकती घेवपाक. सो सगळें विकतें घेवपाक ते फुडें सरले आनी हो सरकार आमचो गोंय म्हणून घाटार विकपाक काडला तांणी. आनी तांचे वर्करांक तांणी नोकऱ्यो विकून दिल्या. तांचे वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा ते नोकऱ्यांचे ब्रोकर जाया आनी नोकऱ्यो विका सारको सगळ्या कडेन व्हरून. आतां आनी कोण कोण तांचे ऑफीस बेरर नवेच कोण चॅरमॅन बिरमॅन जाल्यार तांचीय नांवां येतात. सो हे भरपूर कॉम्प्लिकेटेड स्कॅम आहा आनी हे स्कॅम हाजेर जर आमी मुळा पसून आमी हे उमटून काडना जाल्यार आमी सरकारा बरोबर खंय तरी कोल्युजीव आहा अशें लोक म्हणूंक लागतले. आनी हाजे खातीर आमकां खबर आहा की आज महाराष्ट्रान इलेक्शन आहा, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज थंय फोकसाचेर आहा. इतलें जावन पसून गोंयांत नोकऱ्यो विकतात. गोंयचो एक मंत्र्याचो स्टाफाक आज अरेस्ट केल्लो आहा. हो एकूच मंत्र्याचो स्टाफाक आज धरला. कितलेच मंत्री आनी कितलेच स्टाफ आसतले ज्यांची नांवां इन पब्लीक डोमेन ऑलरेडी सर्क्युलेट जातात. हे मनशा कडेन गेल्यार ह्यो डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो मेळटा, हे कोणा बायलेक मेळ्यार हें जाता. अशें सगळें पब्लिकान फामाद जाल्लें आहा. इतलें फामाद आसतना आज सेकंड स्टेप जाल्लो आहा व्यापमा भशेन. पयलीं एक मनीस मेलो, आतां गव्हर्मेंट स्टाफ, मंत्र्याचो स्टाफ अरेस्ट जावपाक लागलो. सो आय थिंक दीस इज लॉजिकली गोइंग टू कम टू अ सिच्युएशन वेर अ स्पेशल टास्क फोर्स विल हॅव टू बी अपॉइंटेड. A High Court, retired High Court judge will have to be appointed under a commission of inquiry. आनी ताजे खातीर आमी लेटर बरोवपाचें आहा. मात कालुसार तुमकां एक्सप्लेन करता. पूण एक क्लियर कट दिसता म्हणटा तें अशें की क्लेम्स जाल्ल्यो आहा की गोंयच्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्रान विकिल्ल्यो वतात. आमचे प्रायवेट सेक्टरान सावंतवाडी आनी कारवारान सगळ्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज एडवर्टायज करून नोकऱ्यो विकनात. पूण नोकऱ्यो थंयच्यान एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट करतात. आमचे गोंयचे सरकारचे पसून हीच परिस्थिती जावपाक शकता अशें म्हणून महाराष्ट्रांतल्यान आमकां सांगतात की आमच्यो नोकऱ्योय थंय प्रॉमीस केल्या. अशें जेन्ना सिच्युएशन भायर सरना तेन्ना म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अर्जंट एंड नेसेसरी दॅट वी रिएक्ट एंड टेक दीस इश्यू टू द लॉजिकल कन्क्लुजन बाय नॉकिंग ऑन ऑल डोर्स इन्क्लुडींग द डोर ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हू हॅज टू गीव जस्टीस. कित्याक हे जे पयशांक तोपी पडल्या आनी ज्यांचेर अन्याय जाला हे ताजे पक्षांतले लोक आहा. हे फक्त काँग्रेसवाल्यांचेर अन्याय जाला अशें न्ही तें. कोण आम आदमी पार्टीचो खंयचे
गोवा फॉरवर्डाचो रिव्होल्युशनरी गोवनाचो अशें म्हणून ते अन्याय जाला सर्वसामान्य मनशाचेर जो शिकून मेरिटोरियस भुरगो आहा ताचे खातीर आवय बाबायन त्रास घेतला आनी ताजेर अन्याय जाल्लो आहा. आतां सरकार रिकवरी एजंट जावपाक लागला, थोड्यांचे पयशे आतां रिटर्न करपाक लागल्या. आमकां म्हजे कडेन इन्स्टन्सीस आहात जंय पयशे परते दिले वता. ते पयशे परते दिले म्हणून इशू काबार जायना, पयशे परते मेळ्ळे म्हणून इशू काबार जायना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद जावपाक जाय. साऊथ गोवा कलेक्टरेट नोकऱ्यान आमी सांगिल्लें की थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला. आज तो मंत्रीच म्हणटा की इन्क्वायरी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची म्हणून. हाजो अर्थ कितें? एक सायडीन BJPचो एक आमदार ऑडियो भायर सरला जो सांगता की आपूण ते मंत्र्याक व्हरून पयशे दिल्या म्हणून. ते खरें आसत खोट आसत, पूण ऑडियो भायर आयलो हो खरो आनी ऑडियोय ते BJPच्या आमदाराचो म्हणून हें सगळें जग जाहीर आहा. सो अशें जेन्ना सगळें जग जाहीर आसा तेन्ना म्हाका दिसता गोंयची जनता मागता की हाजेर कितें तरी जावचें, नाजाल्यार गोंय आतां गोंयच्या गोंयकारांच्या हातांतले भायर गेलें आनी गोंय सांडलें. आमकां आनी गोंय केन्ना उरचें ना हें गोंयचे जनतेक दिसता आनी ताचो आवाज उठोवपाक आमी ओपोजिशन आमी आमचें काम करता. सीएमान म्हटलं की कडक ती कारवाई करतलो. कसली कडक कारवाई? पयशे रिटर्न करपाची? कंप्लेन करा, आमी तुमचे पयशे रिकवरी करून दिता, लोकांची प्रॉपर्टी एटेच करून. ही कारवाई आसूंक जाय की तुमी लोक ओगी पयशे दिता रे? लोक हाडून म्हाका पयशे दितले ना, कित्याक तांकां खबर आहा म्हज्यान नोकऱ्यो दिवंक जायना म्हणून. कोणाक पयशे दितले? ज्यांच्यान नोकऱ्यो दिवपाची कॅपेसिटी आहा ताकाच पयशे दितले. सो पयशे दिल्या ज्या लोकां कडेन इन्फ्लुएन्स पेंडिंग कॅपेसिटी आसा आनी तांचें पोजिशन रुलींग पक्षान आहा, हे रुलींग पक्षाचे पोजिशनाक घेवन हे ब्रोकर जाल्ले आहा नोकऱ्यो विकपाक. आनी हांचे लिडर गोंय विकतात, हांचे केडर नोकऱ्यो विकतात. हें हांचें आज चालू आहा गोंयांत आनी हाजे खातीर आमी आवाज उठोवंकूच जाय.